Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Nalazimo se ovdje ispred Galata tornja. Danas ćemo snimati jedan zanimljiv video, jedna jako zanimljiva stvar iz Istanbula. Naime, prema pisanju Evlije Čelebije, prvi interkontinentalni let desio se upravo u Istanbulu i započeo je na tornju iza mene. Tako da sad idemo gore, pa ćemo snimiti nekoliko kadrova, vidi se i drugi dio Istanbula, to jest onaj azijski dio. Svakako pretplatite se na kanal i podijelite ovu zanimljivost iz Istanbula. Mladi Ahmed Čelebi u svojim ranim 20-im izveo ovaj podvig, let iz Europe u Aziju. Sad idemo gore uz ove stepenice gdje ćemo imati jedan jako lijep pogled na Istanbul. Po meni jedan od najljepših pogleda na Istanbul, gdje se vidi i evropski i azijski dio. Pa idemo gore. Hrabri Ahmed Čelebi započeo je svoj let 1630. godine za vrijeme sultana Murada IV. Let je započeo upravo odavdje, sa ovog mjesta, i letio je skroz do Uskudara, do Anđelar trga, nekih otprilike 3,5 km dug let. Trebalo je imati hrabrosti da se odavdje otisne, da krene prema azijskom dijelu Istanbula preko Bosfora koji vidimo tamo. Ovo je poprilično visoko i ovo je najviša građevina u Istanbulu bila u godini kada je izgrađena, to jest 1348. godine. Nakon prelijetanja Bosfora i nakon slijetanja u Uskudar, Ahmed Čelebi je uhapšen, međutim također je nagrađen sa vrećicom zlatnika. Međutim, strogi sultan Murad IV. Odlučio da ga protjera u Alžir, rekavši da ovaj čovjek koji se usuđuje da preleti Bosfor, ako može to uraditi, on može sve uraditi. Dakle, sultan ga je smatrao opasnim po državu i zato ga je protjerao u Alžir. Ono što nekako ne štima sa svom ovom pričom je to samo da je zabilježena u knjizi Evlije Čelebije i niko drugi ne bilježi ovako veliki događaj. Dakle, to je bilo popraćeno od mnogih historičara. Još jedna stvar koja nam govori da ne možemo baš povjerovati u ovo jesu i tehnički podaci. Dakle, aerodinamika i brojevi su neumoljivi. Danas najnaprednija delta krila, to jest Zmaj, koji danas ljudi koriste, ima omjer 20:1. Dakle, leti 20 metara, ali pada 1 metar. Međutim, da bi Ahmed Čelebi bio uspješan, trebao je krila koja imaju omjer 60:1. Dakle, trebao je leti 60 metara, a u isto vrijeme samo izgubiti 1 metar na visini, što je apsolutno nemoguće i danas, a kamoli 1630. godine. Dakle, ovo je jedan lijep mit, ja bih rekao, iz Istanbula, taj prvi interkontinentalni let. Kad pogledate i Bosfor tamo i Uskudar, to je stvarno daleko, 3,5 km. Dakle, kao što sam rekao, ni danas ne postoji Zmaj uz pomoć kojeg možete to izvesti. Iako je sultan Murad IV. Poznat kao jako strog sultan, kažu da ni mušica nije mogla proletjeti da on ne zna, a kamoli da proleti čovjek iz Europe do Azije još u to vrijeme. On svakako ne bi protjerao Ahmeda Čelebija u Alžir. Poznat nam je ovaj koncept devširme. Sultani iz osmanskog perioda su čak dovodili i nemuslimane u glavni grad kako bi se obrazovali, kako bi bili korisni carstvu, a kamoli da protjera jednog muslimana koji je rođen u Istanbulu i koji je tako pametan i tako bitan naučnik. To nam u stvari govori da ova priča ne može biti tačna, jer ne može biti prihvatljivo jednostavno da sultan protjera nekoga iz carstva samo zato što je preletio iz Europe u Aziju. Svaki grad ima svoje mitove, tako i Istanbul, i ovaj geografski položaj, grad je na 2 kontinenta, je upravo iskorišten za kreiranje nekako ovog mita.
Tu smo u Europi, 1630. godine je bio jedan naučnik i preletio iz Europe u Aziju, tako da je to nekako iskorišteno i da se privuku turisti i da se kaže nešto zanimljivo o gradu. Evo, svakako jedna zanimljivost iz Istanbula, možete očekivati još zanimljivosti u narednom periodu. Svakako, kao što sam rekao, zapratite kanal i podijelite ovaj video. Često spomenem u Facebook statusu ili na YouTube kanalu da mi je bitna podrška, posebno sad na početku, imam tek nekih 130-140 pretplatnika, tako da svakako pretplatite se i podijelite video. Bilo bi dobro napraviti i kadrove dronom, ali evo, pretplatite se na kanal i kad dostignemo 100.000 pretplatnika kupit ćemo i dron i imat ćemo snimke u Istanbulu i iz zraka.